नमस्कार योगा तुमकां एक शॉर्ट इंटरव्यू फॉर्मेटान जे आमी 2-3 मिनटां भितर महत्वाची गजाल उलयतले आणि इंटरव्यू करतले। आमचे बरोबर आसा उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष योगेश सर। तुम्ही सडनली एक नवीन ट्यून काढलो की यूथ शुड बी वेपनाइज्ड, म्हणजे तांच्या हातान वेपन्स दिवपाचे अँड यू हॅव स्टार्टेड टॉकिंग अ लँग्वेज ऑफ वायलन्स जेन्ना डॉमिसायल इश्यूचेर जालें। सादो इश्यू असो की आमचे यूथ फॉरवर्ड, गोवा यूथ फॉरवर्ड आणि इश्यू घेतलो की डोमिसायलाचो कायदो जो 15 वर्सां गरजेचो आसता गोंयांत नोकरी मेळपाक, हो कायदो युनिव्हर्सिटीन डायल्यूट करपाक लायला। आनी एक एसेन्शियल रिक्वायरमेंट आसता की नॉलेज ऑफ कोंकणी बीन कंपल्सरी, हें डायल्यूट करूंक लायला। युनिव्हर्सिटी स्टॅट्यूट कितें म्हणटा की कोंकणी एसेन्शियल जावंकूच जाय, सो ताका कळनासतना जालें आसतलें त्यो वस्तूंचेर आपलो ताबो हाडपा खातीर आज हांव दोतोर प्रमोद सावंताक मेळ्ळा, ताका डिटेल्ड हांवें नोट दिल्ली आहा डॉमिसायल इश्यूचेर आनी कशी गोवा युनिव्हर्सिटीन हाजेर चिटींग जाता तें। हांवें म्हणलां की तुमी डोमिसायल डायल्यूट करूं येता, खंय करूं येता? सायन्स सब्जेक्टान, जंय सुपर स्पेशलिटीचे इश्यूज येतात, स्पेशलायझेशनाचे इश्यू येतात, थंय तुका गोंयकार आसूंक शकना मे बी फॉर टिचींग पोजिशन, दॅट टीचिंग पोजिशन शूड बी अलाउड, बट after giving the job, it should come to the consent of the government that we have diluted the domicile in this case. It should not be used as a thumb rule and dilute everything. मागीर गोंयांत गोंयची युनिव्हर्सिटी आसून कितें फायदो? गोंयकारांक थंय स्थान ना जाल्यार। म्हणून हांव म्हणटा की सरकाराचो, हांव सरकारान आहा, सरकारान आमचो कंट्रोल ना काय कितें? असो एक कायदो ब्युरोक्रेसी, हांव जेन्ना भुरगो आशिल्लो तेन्ना एक एजिटेशन जाल्लें आनी ह्या एजिटेशनाचो लिडर हांव आशिल्लो। 5 वर्सांच्यान 15 वर्सां डोमिसायल आमच्या एज्युकेशना खातीर जाल्ली आनी आज हांव मंत्री आसतना जर उबी रावलो जाल्यार हाजो अर्थ कितें जातलो? वेपनायझेशन म्हणजे तें अशें, एक जर आमचे युथान इफ दे आर नॉट हॅविंग एन हेड विथ एन आयडियोलॉजी बींग द वेपन, द आयडियोलॉजी इज गोंयकारपण। गोंयकारपण जर गोंयांत उरतलें जाल्यार गोंयकार फुडल्या जनरेशनाच्या गोंयकारांचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करूंक जाय। हो फकत प्रोटेक्ट करूंक शकता आमी बाय एन्श्युरिंग दॅट डोमिसायल विल गिव अस जॉब्स। तुमच्या अजून दिसता की तुम्ही तांकां अस्त्रेंतले शस्त्रेंतले ट्रीटमेंट तें कितें आसूं, कितें कशें दिसूं, हांव क्लॅरिफाय करता की भुरग्यांक आमी वी शूड वेपनाइज, पेन इज मायटियर दॅन द स्वॉर्ड, why should you think of the sword? There are so many things, but basically the younger generation of today should know that there was a sacrifice done to give them this power through which they get a preferential status in Goa being their motherland and mother tongue. ही मदर टंग म्हणटा ती ताणी विसरूंक जायना आनी तो खंयचोय सरकार, खंयचेय एडमिनिस्ट्रेशन हाजेर जर नजरअंदाज करता वो हे निग्लेक्ट करता, वो हे डायल्यूट करूंक सोदता जाल्यार ताजेर एग्रेसिव्हली झगडपाची गरज आहा आनी भुरग्यांनी एग्रेसिव्हली झगडूंक जाय। एक जालें की जेन्ना पर्रीकर सीएम आशिल्ले तेन्ना गोंयकारपणाचो सरकारले, नाव प्रमोद सावंत सीएम आसा आनी ह्यो गजाली घडटा, म्हणजे तुमचो होल्ड कमी जालो आनी दिस इज नो मोर अ गोंयकारपणाचो। दोतोर प्रमोद सावंत ह्या दिसांनीच मुख्यमंत्री जाला, तो जातनाच ताका पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट लागला आनी खूब वस्तू फायनली गोवा युनिव्हर्सिटी म्हणटा सरकाराच्या अंडर येना। पॉप्युलेशनाक पावरफुल आहा ते पावरलेस करप, कंट्रोल ना जाल्यार कसो कंट्रोल हाडप मरे? लोकांक दाखोवप आनी आमचो कंट्रोल आसाच, आमी 100% ताजेर एक्शन जातली आनी तुज्या मुख्यमंत्र्याक विचारूंक जाता की ताजो स्टँड लास्ट आनी 3 मिनटांच्या इंटरव्यू सोंपोवपाक जाय। सगळे जाण म्हणटा एप्रिल 23 नंतर सरकार बदलतले म्हणून, वॉट वूड बी युअर रोल? विल यू बी विथ द गव्हर्नमेंट जर बदलपाची घडामोडी जाल्यार? कित्याक बदलतले? सरकार बदलुपाक कारण आसूंक जाय न्ही। सरकार जर आमचे जे सिद्धांत, ते सरकाराचे घडोवपाक आमी सिद्धांत आमी फुड्यान दवरलेले, ते जर रुळावयल्यान गाडी जर घसरता आनी दुसऱ्याच खंय तरी वता जाल्यार त्या सरकारान आमी रावंक शकचे ना। ते तशें रुळावयल्यान ती घसरूंक काय लागूंक ना। सो आयच्या दिसाक देर इज सडनली नो रिजन वाय वी शूड थिंक ऑफ अनदर गव्हर्नमेंट। ओके, थँक्यू व्हेरी मच। हे आशिल्ले शॉर्ट इंटरव्यूज तुम्ही